السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نصاوب معكم طاجين نتاع الكبده وبالزيتون مع الشرموله ديالها. كتجي رائعه وسهله وخفيفه للتحضير، يعني سهله. وكيجي طاجين روعه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la préparation d'un tagine au foie de mouton et aux olives. Et c'est un tagine qui est très facile à préparer et très bon pour au goût. Donc voilà pour les ingrédients. Donc j'ai préparé mon foie de mouton, donc j'ai découpé. Là j'ai 3 oignons. Donc عندي 3 ديال البصلات، يعني اذا كانوا كبار ديروا غير زوج، قطعوهم طرايف وديروهم في الطاجين. هما ديروهم في الطاجين. Donc j'ai découpé finement les 3 oignons, donc à mettre dans le tagine. Ensuite je vais mettre l'huile d'olive. كما تشوفوا قطعت البصله طرايف، غادي نزيد عليهم زيت الزيتون. هاد الطاجين كيجي ساهل للتحضير وكيجي بنين وصحي، لحقاش الكبده كما عارفين هي يعني صحيه. دونك كما شفتوا درت البصله، درت الملح، donc oignon, huile d'olive, sel, et là j'ai mis un peu de poivron. Non pardon, le poivre et le cumin. Donc درت شويه سكينجبير، شويه الكمون، شويه الفلفله، وهنا درت القرقومه. et là c'était le curcuma. Et là pour le foie, j'avais déjà coupé le persil, donc je l'avais mélangé au persil. دونك هنا كنت الكبده قطعتها مرصويات وقصيت معها القزبر كما كتشوفوا، وغادي نبقى نخلط الجميع، يعني المكونات كامله بين مع، يعني نخلط ديك البصله مع الكبده مع كلش. نخلط الطاجين ديالي. donc une fois avoir mis le foie de mouton, donc vous mélangez l'ensemble avec les épices et tout, et je vais mettre sur le feu tranquillement. Donc voilà, et puis là on laisse de côté les olives et le citron confit et la sauce tomate pour la fin. Donc là je mets sur le feu كما كتشوفوا هنا، درت فوق النار وخليت داك الزيتون على جنب هو ولا صوص طوماط حتى يعني حتى يتقلى مزيان، تقلى مزيان هاد العناصر كامله، وكيتقلاها نزيد ندير في لا صوص طوماط. donc vous laissez au départ bien mariner les oignons, persil avec le poivron. Vous mettez sur le feu tranquillement, bien, il faut bien mélanger. Et donc pour la sauce tomate, on la rajoute qu'à la fin. Donc là, vers la fin, et on va laisser bouillir, enfin laisser cuire tranquillement. Et une fois درت لا صوص طوماط، غادي نخليه يتجمر على خاطره، وعاد في التالي اخر لحظه غادي ندير عاد الزيتون مع داك السيترون كونفي، داك السيترون يعني الحامض المصير. voilà كما كتشوفوا ça commence à bouillir. donc voilà, c'est à ce moment là que je vais pouvoir mettre le citron confit. Là j'avais mis du gingembre frais. هنا كنت درت جنجبير طري، الا بغيتو يعني هذه سي با اوبليغاتوار. درت هنا السيترون مصير، يعني اللي مصير، وغادي ندير الزيتون وغادي نقسلو ونخليه يتجمر على خاطرو. donc la dernière étape c'est donc j'ai mis comme je vous ai dit, le citron confit et puis le gingembre. c'est pas obligatoire, c'est parce que moi j'avais ça au frigo, donc je me suis dit j'aime bien le goût. Et donc pour la dernière étape, comme je disais, c'est vous mettez le citron et les olives et vous baissez le feu et laissez cuire tranquillement. Voilà. Donc c'est un tagine qui se prépare très rapidement, donc en à peine 10 minutes vous avez votre tagine excellent, rapide et très bon goût. donc moi c'était un tagine que j'avais préparé pour le فطور. donc voilà, je voulais partager هاد l'idée معكم
بور لو رمضان ان شاء الله. دونك فوالا كيما شفتوا هذا الطاجين ديالي كان وجد في الساع، كنت وجدته للفطور، نتمنى يعجبكم.